सपोर्ट करपाक येयला हे चिंबोलकर जे युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट दवरला तेणी हंगर स्ट्रायक तर तुका कितें म्हणपा हेजेर पयले सुवातेर सगळे तुमकां देव बरें करूं आनी दुसरें म्हणल्यार नॉट ओन्ली एज चिंबलकार्स आमी गोंयकार म्हणून मुद्दम येयल्या. दुसरें म्हणल्यार हांगा हे प्रोटेस्ट आमी करपाची कसली गरज आसता ती म्हाका अजून समजना. हे आमच्या मंत्र्यांक जावं हे संत्री पळय आहा सगळे हेमी पयले सुवातेर हो प्रोजेक्ट हिंगा हाडपाचो हिंगा प्रश्नूच येयना. पयले सुवातेर हिंगा हांवें म्हायती काडल्या त्या प्रमाणे हिंगा एक रेडीमेड तोय आहा. त्या तोयाचें नांवूय हांवें आयकलां इज कॉल्ड तयार तोय. तयार तोय तयार आहाय देवान दिला आमकां आनी हे तयार तोय आहा ते हे आमचे मिनिस्टर आहा ते निसंडून करूंक उठल्या काय म्हणून. तिसरें म्हणल्यार हांगा एज पर हांवें पळय आतां म्हायती काडटालो हिंगा मायग्रेटरी बर्ड्स दे आर नॉट कमिंग ओन्ली विदीन गोवा नॉट ओन्ली विदीन इंडिया. आत्ता हांवें पळयलां त्या प्रमाणे थ्रू द गुगल ऑल्सो एक मेसेज येता हिंगा एक पावटी असली बर्ड्स येता मायग्रेटरी बर्ड्स दे आर इवन कमिंग फ्रॉम आय थिंक कोल्ड कंट्रीज सम सायबेरिया आनी रशियन युगोस्लाविया त्या वटेनली पासून. सो इतले आसतना ही आमची रीच डायवर्सिटी पळय आहा ही आमची गिरेस्काय मरे. लोकांनी कोरोटांनी पयशे दिल्यार पासून यू कॅनॉट गेट मायग्रेटरी बर्ड्स टू कम टू युअर कंट्री. आयज ही डिजिटल मॅपिंग करून चिमलार सोदूंक येता ही बर्ड्स आनी आमचे आहा ते घाटार विकूंक उठल्या. सो हितून एकूच स्पश्ट सांगपाक जाय कितेंय करा हो पळय लोक स्थानीक लोक आहा तो लोक हांगा आसूं पासून आमी आसतलेच. आत्ताच एक सायट इन्स्पेक्शन जाला काबार सोडिना. वी वील गो टू द एपेक्स बॉडी टील द सुप्रीम कोर्ट म्हणटा ते. आनी एज लॉंग एज पीपल लायक दीस सिंपल पीपल हांकां पळय हे आईक आमचे पांयां पडपाचें दिसता. शी इज द वन हू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट. आनी आमचे हे ठेंगा आहा ते आमकां ठेंगा दाखोवन खंय घाटार विकूंक उठल्या. OLXाचेर विकतात मरे तुमी. शेमलेस पीपल येला. शेम ऑन यू शेम ऑन यू शेम ऑन यू. जेन्ना पळय तुवें म्हणलें सामान्य आदमी आहा पळय आम आदमी तांकां सगळें गमता की कितलें इम्पॉर्टंट आहा पळय तें. तो सरकार कित्याक बेरो जाला. अरे आमचे थिंगा आमच्या न्हंयचें नांव आसलें रिवरसाल. आतां त्या रिवरसालाक नांव काडलां हेमी चोरांनी. आतां तांकां नंबर दिल्या न्हंयेक. हे न्हंयेन पासून जेन्ना दे आर डुईंग सायट इन्स्पेक्शन आमचे भुरगे लोकल जे न्हंयत काम करतात ते तेंचे बोटीर वचोन सर्वे करतात. इवन फॉर ड्रेजींग आमचे लोकल फिशरमॅन वयतात. वाय बिकॉज ते जाणात त्या न्हंयत खूंय फातर आहा खूंय कालो आहा खूंय नुस्तें आहा तें. जाल्यार हेय लोकांक आमच्या हिंगाच्या लोकांक दे नो द जिओग्राफी ऑफ दीस एरिया. ती जाणात मरे तेंच्या पांयांक फातर खूंय लागतात आनी जिला खूंय लागतात. ती ऑफिसान बसोन ड्रॉइंग रूमान बसोन ही चाटां करतात ती कांय उपेगाची न्हू. यू पीपल आर जस्ट डिस्ट्रॉईंग गोवा सिटींग इन द ऑफिसीस. हे आईक मेळोंक जाय. दीस टायप ऑफ पीपल जी जाणटी आसा हांगा हेंकां खबर आसा खंय कितें आसा त्या गांवांत. हे तोयाचे तोयार नांव पासून तुमकां खबर आसचें ना. सो इतलें आसतना हे पळय झगडटा तेंचे बरोबर आमी आसतले आनी नॉट टुडे. वी आर सच पीपल वी गो टू द एंड ऑफ द होल एपिसोड. लास्ट पर्यंत जे कायद्यान बसता तुम्ही कितलेय कायदे घुंडाया. आयज कितले कायदे तुम्ही घुंडायतात एक न्हू 100. वी आर रेडी टू फायट. आनी आतां असली टायम आयला गोंयकार जे केन्ना भायर सरना आसलेले ते मनीस पासून भायर सरक लागल्या. एटलीस्ट फॉर मी आय एम प्राऊड आनी पांय पडपाचें आहे. असली हे उस्तरेक हांवें म्हज्या लायफान पळोवंक ना. बट टुडे शी इज देर. सो इमॅजिन जरी तर असल्यो एक 100 बायलो भायर सरल्यो तुम्ही तुमची सगळी धोती पासून धरून धांवचें पडटलें. कालचा सूट हांदार मारचें पडटलें.
बिफोर द न्यू इयर म्हणटा ते भाशेन. तरी बाबा आमी पळयला ग्रासरूट तूं म्हणटा पळय हें आतां सेव करपाक जाय आनी जाणटे पण तुवें म्हणलें पळय जाणटे बायल पासून हें केलेली आहा पूण जी ग्रासरूट डेमोक्रेसी आहा आनी सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी म्हणटा पळय ती पंचायत तो तेणी एक्चुअली इनिशिएट घेवपाक जाय आसलेलो हें करपाक सेव करपाक पूण आतां हिंगा तर दिसती पडना पंचायत हांगासर प्रेजेंट ना तो तूं कितें पळयता. सो पॉलिटिकली मरे हांव चिंतीत येतालो आतां व्हडल्या गोंयासान. खरें तुका सांगता देवा कडेन मागतालो हांव कितें उलोवं. एक म्हज्या मनान आयला हे मिनिस्टर अशी वचोन बेजिकली आय एम नॉट बिंग नेगेटीव खंयचेय एजिटेशन हांवें पळयलां ते लास्ट 20 इयर्स रिजनल प्लॅन टायमार सान अप टू वास्कोचो तो फॉर्मुला एक नोटीस केला हांवें. ही एजिटेशनां चड सक्सीड जाल्या केन्ना वेन जो रुलींग सरकार आसता न्ही तेजे कार्यकर्ता तेजे सपोर्टर येवपाक जाय. सो आमी जर तर एक मेकॅनिझम अशें काडलें बाय वीच हे जे जावं काँग्रेसाचे बीजेपीचे कोणाचेय हे अंध भक्त पळय आसता हे रस्त्यार देंवले न्ही हो युनिटी मॉल ऑटोमॅटिकली डिसॉल्व जातलो. वास्को एजिटेशन सक्सिडीड फॉर वॉट नॉट बिकॉज ऑफ मी ऑर ग्लेन ऑर एनीबडी. वास्को एजिटेशन सक्सिडीड जेन्ना रुलींग सरकाराचे मनीस पळय भायर सरले तेन्ना तेंची शिगडी तापता. आय गो फ्लॅशबॅक 20 years बॅक. आय रिमेंबर 2007 तेन्ना काँग्रेस सरकार आसलो आनी जेन्ना साश्टीन मिटींग जाली लोया मैदानाचेर यू वोंट बिलीव 60 to 70% काँग्रेस वर्कर्स त्या मिटिंगेक हाजीर आसलेले. तेन्ना सरकारान शेपडी बांदून आरपी क्लोज केलो. सो एकूच विनंती आसा आमच्या चिंबलकारा कडेन जाता तितले हे अंधभक्त पळय आसता ते आतांचे सरकार बीजेपी इट कूड हॅव बीन काँग्रेस कित्याक आमचे ड्युएल सरकार चलता ऑन एंड ऑफ जाल्यार चिंबलकाराचे जे सपोर्टर आसा सपोर्ट तुमचो लेट इट बी इश्यू बेस बट आज तुजो गांव निसटन जाता जाल्यार एवरी बीजेपी कार्यकर्ता जे दिसाक हे प्रोटेस्टाक बसलेले इट इज माय गॅरंटी 100 बीजेपीचे सपोर्टर हांगा आयले व्हॅनिटी मॉल डिसॉल्व आनी आमी कोणा बसपाची गरज पडची युनिटी मॉल सॉरी युनिटी मॉल व्हॅनिटी मॉलूच येता व्हॅनिटी मॉलान हे मिनिस्टर बसतात. तर आमच्या बरोबर हांगासर हा ग्लेन काब्रालूय आहा जो हालींच कोल्ली ZT हेका तो बसलेलो. तर ग्लेन तुम्ही हांगासर हें करपाक सपोर्ट करपाक गेले तर तुका हेज्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींत माहिती आसतली तर आमकां मातशें सांग कित्याक लागून सपोर्ट करता. तो माझे तिसरे काय चौथे फाटी हेजे पयलीं 2 फाटी मिटिंगे जाल्ल्यो पयल्यो तेन्ना येयलेले लास्ट मिटींग जावन तेणी सांगलेलें मागीर कोर्टान बसून हो प्रोजेक्ट आमी फुडें व्हरना म्हणून पंचायतीन ताका लायसन दिवना पूण आतां सडनली पळयत जाल्यार तेणें लायसन दिलें म्हणटा. सो जेन्ना लोकल ऑथॉरिटीज आमचे नाका म्हणटा आनी जे गांवचे म्हणटा नाका कित्याक ते जाणा आसता पयले कितें आसता पळय सगळे गांवचे आमी आमच्या गांवांत तशे इश्यूज आहा आमचे गांवची कॅरिंग कॅपेसिटी जाणा जावंक जाय. हिंगा उदकाचे इश्यूज आहा गार्बेज इश्यूज आहा ते बेजीक इश्यू आमचे सॉल्व जायनासतना हो अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट कित्याक कोणाक फायद्याक गांवच्यांक तरी कांय फायदो ना. सो म्हाका दिसता हें गोंय तरी आमचे एंटरी म्हणून सांगला थंय वयलेक्सार विकूंक काडला ते आपल्या ऑफिसान बसता आनी आमचे आख्खे गांव विकता. ह्या गांवांत अजून उदकाचे इश्यू आहा तुमकां सगळ्यांक उदक येता टायमार ना. सो ते उदकाक बेजीक इश्यू पयलीं दिवंक जालें आनी तोयान लेक म्हणटा आनी हो जावन हो इन्फ्लुएन्स झोन तोयाचो आनी नोटिफायड वेटलँड. सो असल्या वेटलँडार आमी सांबाळपाक जाय की हेजे फुडें उदक म्हणल्यार इतले प्रेशर जातले उदक नाल्यार कांयच करूंक येवचें ना तेन्ना असले प्रोजेक्ट हाडीत तर उदक काबार जातले. सो आमी त्या गोवोरमेंटाक खंय चिंतूंक जाय कित्याक फाटींच एक प्रमोद सावंताचो स्टेटमेंट पळय सीएमाचो तो म्हणटा आमी वेटलँड राखोंक जाय. सो ताका मातसो उडास करचो पडटलो स्टेटमाचो बाबा हे सेम वेटलँड हे नोटिफायड वेटलँड हे राख पयले तुज्याच गोवोरमेंटाक सांग तुजे दुसरे डिपार्टमेंटांक सांग बाबा अश्यो ज्यो जमनी आहा आमचे तोयाच्यो वॉट वेटलँड्स आहा ते सरावंडींग जमनी सांबाळपाक जाय म्हणून कित्याक फ्युचराक आमकां उदकाक लागून खूब त्रास जावपाचे आहा. मातय आमची ऑलरेडी डायवर्ट जाल्ली आहा आनी जे गोंयान वॉटर बॉडीज आहा दोत ती आमी प्रिजर्व करना प्रोटेक्ट करना फुडें उदकाचे हाल जातले हें चिंतूंक जाय. गोवोरमेंटान फुडले पिळगे खातीर चिंतून मातसो असले प्रोजेक्ट कॅन्सल करूंक जाय बरें लोकांचे हिता खातीर. तर तूं पंचायतीच्या कारभार तुका खबर आहा हय. आनी आतां तो पयलीं कितें आसलेलें पयलीं प्रोजेक्टाचे फायली आसले त्यो पंचायती कडेन हय मागीर तेणी काडले आनी हिंगा TCP क धाडले. TCP क धाडली. पूण आतां तेणी कितें केलां आतां समज तर एका म्हयन्या भितर तो दिना BDO जाल्यार दिता. मागीर एका BDO ऑर्डरी दिता. तर मागीर थिंगासान हे आतां हिंगाच तूं म्हणटा पळय तें लायसन दिलां पळय तेंच एका प्रकाराक लागून तें लायसन दिलेलें आहा.
तर कितल्या पासून सारकें आहा दिसता See, तुका हें हें? जे हांवें म्हाका म्हायती आहा प्रमाणे पयलीं म्हाका दिसता 10-20 वर्सां पयलीं जेन्ना कसली कंस्ट्रक्शन फायल येता ती पयलीं पंचायती इन्वॉल्व जाताली आनी पंचायत दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक धाडटाली PWDक धाडटाली इलेक्ट्रिसिटी धाडटाली बाबा तुमचे उदक अवेलेबिलिटी आहा लायट अवेलेबिलिटी आहा त्या प्रमाणे ते लायसन इश्यू करताले आतां ते वायस वर्सा जाला आतां लोकल ऑथॉरिटीक जाणना एक्चुअली कायदा अमेंडमेंट आमचे 73-75 अमेंडमेंट कितें सांगता लोकल ऑथॉरिटी टू डिसायड सो हे तेका त्या टायमार जाताले एटलीस्ट अमेंडमेंट नाहलो फोर्स बेसून नाहलो जाल्यार पावर्स नाहले पयलीं फायल पंचायतीक वयताली आतां कितें जाता TCPचें परमिशन घेता उरलेले डिपार्टमेंट परमिशन घेता आनी म्हणटा आतां बांदा म्हणटा सो हें खंय तरी बंद जावंक जाय कित्याक लोकल ऑथॉरिटीचा पावर आसूंक जाय कित्याक जे आतां फाल्यां जर उदक ना TCP आमकां हाडून दितलें उदक गार्बेज मॅनेज TCP करतली कांय करना तेजें प्लॅनिंग येता म्हणटा तें प्लॅनिंग आमच्या जे ऑफिसान बसून प्लॅनिंग तेंचें ग्रावंडार कांयच प्लॅनिंग आसना एक फाटी ग्रावंडाचो जागो आमचो रोड पासून एक्झिस्टिंग आसना पूण तेंच्या प्लॅनार 10 मिटर रोड 15 मिटर रोड आसता पूण जागे फिजिकल पळय जाल्यार 5-4 मिटराचो रोड आसता सो हें खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी प्लॅनिंग सगळे पावर्स आमच्या पंचायतीक दिवपाक जाय कित्याक पंचायत जाण आसतली आमच्या लोकांक कितें बरें आनी कितें जाय तें सो ते सांगता आमी लोक म्हणटा कितें रोखडेच आमी प्रोजेक्टा अपोज करता आमी खंयच्या प्रोजेक्टा अपोज करना तो लोकांक जाय आसलो तो प्रोजेक्ट आहा वी वेलकम हे लोकांक नाका आहले तोले ऑफिस प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून लोक रस्त्यार येता सो लोकांक तुमी कन्सल्ट करा लोकांक जाय जाल्यार प्रोजेक्ट हाडा लोक मागता उदक मागता फाटीचे ग्रावंड मागतालो ते दिवना तांकां सो युनिटी मॉल हाडून कोणाक फायदो करता आनी तितून कोणाक बेनिफीट कितले लोक कामां लागतले ते कांय तांकां डेटा ना सो हे मागता हे सगळे दिल्लीकारांक दिवपाचे प्रोजेक्ट्स आमी आतां वयता थिंगा पळयलां व्हडले प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट दापोड हाडटा आनी सगळे दिल्लीकारांक हाडून ती विकता सो एक तरी बंद जावंक जाय आनी आमची जमनी आमची रानां आमी राखोंक जाय तर आतां तुमकां दिसता कितें हें पंचायत आहा पळय त्यो पंचायती तुतल्या स्ट्रायकच जाल्या म्हणून बस केला गव्हर्मेंटान करून दवरला हांव मागता पंच मेंबरान मातसो झगडोंक जाय आपल्या रायटाक कित्याक आतां तेणी आतां पळय ते जे एका म्हयन्या भितर 15 दिसां भितर पंचायतीन लायसनाचें डिसायड करना व्हिडिओक पावर जाय ते खंय तरी बंद दवरूंक जाय आनी केन्ना एक रिक्वेस्ट मागता जेन्ना पंचायती जेन्ना ओपोज करता रिजेक्ट करता तेणी कंडिशन घालचें कित्याक लागून हे प्रोजेक्ट हें करता म्हणून कित्याक आमकां पळय बेजीक उदक आसना हें मेन्शन करूंक जाय थोडे फावट बेश्टे रिजेक्ट केलें म्हणून जायना सो मागीर हांकां व्हिडिओ डायरेक्टराक पावर्स मेवता ते परते बॅक डोरान परते प्रोजेक्ट हाडपाक ताहीर तुमी आर्किटेक्ट आहा आनी प्लॅनिंगाच्या बाबतींत तुमी जायते कितें स्टडी करता प्लॅनिंग तर डेवलपमेंट खास करून सस्टेनेबल डेवलपमेंट आमकां गोंयकारांक तें हेका गोंयांत तरी सस्टेनेबल डेवलपमेंटाची गरज आहा तर असले प्रोजेक्ट तुका दिसता दिस आर सस्टेनेबल ना कारण one of the things we have to understand is like Anthony and Glenn said just down is the Toyar Lake amka khabar asa which direction water flows when water collects on the top of the hill it flows down ata already the construction of this highway has led to more flooding during the monsoon side the loka who live down in the Chimbel village in the other side Ribandar side they are complaining about it. So we have to be very careful when we start to construct now on the downhill slopes also to not put anything that may obstruct the flow of water that may adversely affect our wetland. तशें Anthony Baban सांगला there is lot of migratory birds and another very interesting thing is that म्हाका दिसता my opinion is मातसो बांगडी जाला in the marking of the Toyar Lake wetland itself because the actual जो notification area आसा of the Toyar Lake you can go down over there are areas तातूंतल्यान उदक भरला but it is not inside the notified wetland so that also needs to be investigated there have been some parties who have purposely shown Toyar Lake to be smaller than it actually is and then whether if that is already prima facie one error in the marking of the lake the streams channels that fill up the lake which start over here have they also some of them not been marked current wetland notification says that there is the lake there is the zone of influence meaning the sources tatutlan the water goes and fills up the lake and as per the wetland notification not one of the zone of influence shall be obstructed by anything now we have found prima facie issue with the marking of the lake highly likely there is issues with the marking of the zone of influence so परत एक हायड्रोलॉजिकल स्टडी करपाक जाय mark out all of the areas from where water can feed into the lake nazalyar we are not following the precautionary principle and we are putting not only lake but also Chimbel gaon matso danger an padta so tahir they are actually talking about wetlands and they are declaring them as wetlands but when it comes to the protection you are talking about the zone of influence but there is a buffer zone then there is a zone of influence
Now over here they have not demarcated anything. Yes, yes. So and they are going ahead with the project. Yes. So do you think the government is really interested in protecting the wetland? See, the wetland notification came out of a Supreme Court case. It forced the government to declare wetlands. And because of that, they are forced to do some work at least to fulfill their requirements to the court. I believe there has been a constant effort to do as little bit as possible so that they can tell that आम्ही कितरी करता आम्ही wetland notify करता जाल्यार but are they really at measuring the whole wetland? Are they checking it properly? I don't think so. I think much more has to be done. So you think this is an exercise in futility as far as the wetlands is concerned? Only because some order has come, they are doing it. They are doing it. Just for According the to sake- me, just for the sake of they doing. have to do the minimum. They are doing the minimum. But we have realized that Article 21 of our Constitution says right to clean, healthy environment, which includes clean water, protection from waterborne diseases. अशे जायते सामान्य things are there in Article 21, which are guaranteed to every citizen of India. And it is from that only that the Supreme Court said that all the wetlands have to be marked and protected in India. And so they have to take a little bit broader point of view, because the government is responsible for the public trust, for looking after us, looking after our environment, looking after our health. And so they have to follow scientific process and map things properly and protect things properly. So now when we are talking about urbanization, the one part of urbanization is the requirement of the water. Correct. So here actually we see on the Kadamba plateaus, people are living still on water tankers, and there's a lake which is natural, and actually that water can be utilized for providing drinking water. So don't you think that this is the responsibility of the government to actually protect? You've answered my question. So, आमचे अशे wetland जे आसा, now you know our ground is laterite. Laterite is like a sponge. It absorbs the water and it keeps it. आमी बाय मारता, we put a lake here, a well here, there, and we get clean water because the laterite is automatically cleaning the rainwater for us and keeping it. Our Goa is beautiful because we have things like this. Because anywhere in the villages, even 20 years ago, you would dig a well, you would get water. Shallow well. आता कितें जाता, if these wetlands start to get cut off, if their water fills less, then our well water will decrease. And we are so close to a river. The river is salty. The salty water will start, again, Seeping. laterite is a sponge. Salty It's water will start seeping. seeping in here by capillary reaction, and our wells will become salty. That will become another problem then. Okay, you are completely correct. Up on Kadamba Plateau now already, because of the urbanization, water table has dropped. You dig a well here, you don't get water. Down in the village, you still get water in the well, sweet water in the well. If this happens, you're not going to get sweet water in the village wells. And how Somtos munta, that planning needs to first safeguard those who are already here. And then we understand where new developments can come, and we allow new developments in such a way that they impose minimal harm on those who are living peacefully in their own properties. Anything that affects the flow of water into a wetland is going to affect the Zaite log of Chimbel who are living peacefully in their own houses. So do you think there's a possibility that there will be a holistic approach by the government regarding all these issues? Maga hope asa karan some of the Chimbelkars have gone to the High Court, and I believe the High Court is taking this matter up very seriously. I just got a few of their files and I was reading them before coming here. Already they noted that there was illegal construction going on. High Court has said stop this. Now they claim they've taken certain permissions, so they are not doing illegal construction anymore. But according to me, prima facie, there is some illegality done. First, they have to restore. Only then you cannot condone an illegality and then just continue thereafter the works. So I'm hopeful that the case in the High Court goes positively for the villagers of Chimbel, Makadisa, Govind Shirodkar Bab. He has filed the case. So I'm hopeful that things will work out for them. I'm hopeful that the court will take cognizance of these type of things going on and will correct the record properly. And these type of nonsense, like especially before restoring the previous illegalities, they cannot be allowed to construct. They have to follow a due process, which they are not following. Thank you.